जय जगन्नाथ सांग मैंने चलतु आज आउ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत करवा आसन देखिए आम आज आसचु एक्चुअली गोटे नर्सरी की गोटे भल फूल नापी आशा आ पुआ जाकि आगे देखे पलि गले मुझे पछे पछे जाऊँगी देखूँ साइड के सुंदर सुंदर देख पद्म फूल गचर ये बढ़िया लगुच आशा भितर नर्सरी भितर पशिक खोजुची जो गछटी आम नवा चाहूँ से गछटी अच्छी कि ना ये पद्म फूल देखो कि सुंदर भाव देखा पद्म फूलर कढ़ बहुत फुटी से मुझे खोजुची आशा सेपटे खोजुची देखा जाऊ मिलूँ ना ना पाइलु सजा मो बगीचा तो देखी लेंबू गच बारमासी यहाँ मो बगीचा लेंबू गच आहरी बड़ बड़ लेंबू तेणुक ये भी बारमासी लेंबू से मिलानी गच आम पचारि बुझिलु पुणी आउटा नर्सरी पाक पलि आसलु केड़े बड़ लेंबू गच देखो ये मौसुमीटा मौसुमी केते ना गछटा केते 5000 अच्छा तो भाई की पचारि बुझिलु यहाँ हूँ मौसुमी गछटा कि केड़े केड़े बहुत बड़ बड़ होती आउ ये गछ को केते टका पचार कहते 5000 टका बापारे केते रेट जहाँ देखा बहुत बड़ बड़ होती सी कहते मीठा लगे बोली देखो केते सुंदर देखा जाउछि अशोक फूल विभिन्न प्रकार एटी मल्टी कलर माने गोटे गछरे दी प्रकार अशोक गछ अच्छी बहुत सुंदर देखा आशार इच्छा थी आने किंतु से फूलटा आमर अच्छी जेहेतु मुझे आनिली देखो ये सुंदर रही यहाँ हूँ पाखुड़ा वाला मंदार माने धला मंदार बहुत सुंदर देखा 400 टका दाम कहला आम 4टी 5टी नर्सरी बुलला आम जो फूल गछ आने जाइलु मंदार फूल गछ पाखुड़ा वाला से फूल गछ मिलला ना तेणु मन दुखरे फेरिलु पुओ कहला चल पार्क को आम खारवल पार्क को पलि आसिलु देखूँ मुझे गाड़ी स्टाण्ड रखी आसला बेलू से आसी आगे पहुँची गले देखूँ ये समस्ते कमी आबाल बुद्ध बनिता समस्ते पार्क में मजा उठाऊँ देखूँ कड़े सुंदर फूल होती देखूँ पुअर आशार पलैले आगे से जा मस्ती कर धीरे धीरे पछे आसिली देखूँ आशा तर आराम से बस कौन कौच मत ये पुओ तार दोली खेलानी चल देखिए पुओ आउ कौन कौन खेल खेलुची ये मस्ती करी खेलला आज बर्षा ना कि प्रचंड गरम ना पटे दोली खेलुची आशा तो ये बसला आम आम ये बसिक बर्तमान भिडियो सुटिंग कर गरम लगुच ना आम जाइए आज ये भल फूल आने कि फूल गछ मिलानी आम आसलु ये पुओ तार खेलुची कौन कौच कह आम पार्कटा केमती पुओ तार मस्ती करुँच देखुँ लोक मैंने खेलुं सरी पे खेलुं लोक मैंने बसिक किए लेजर टाइम स्पेंड कर बहुत बढ़िया नजारा ये पार्क एक्चुअली मुझे आगुरी बहुत थर आसे कितु ये आस पारे एवं आम से पाखे पार्क अच्छे आम गैप कर दूँ ये आसू हाँ नियरेस्ट पार्क यहाँ बड़ पार्क ना छोट पार्क है ये इंस्ट्रुमेंट सब अच्छी एक्सरसाइज करने से पाख आम नियरेस्ट मझे मझे आम ये पलि आसू टे सका ये अच्छी बढ़िया बुलाया लोक मैंने सका बहुत बहुत बढ़िया लगे 2 राउंड मारदे मस्त पूरा 3 राउंड मारदे तुम मिनिमम 5-7 किलोमीटर होगा बढ़िया लगे रनिंग कर सका आगुरी आसे चलो देखा पुओ के खेलुची ये देखो पुओ के एका खेलुची तथापि मुझे उठी आसली मत भल लगे एका खेलुची मुझे कहली जाए मुझे बुले दे सी मस्ती कर खेल पड़ मुझे पलि आसली देवाक कहली बाबा चल तो तुम बुले दूची टिके रहा पिला भी गोटे छोट पिलाटा हेल्प करता कहली बाबू रे तू बस मुझे तुमको पेल देवी मुझे जमी जोर बुले देची से छोट पिला डरीगला कहला मत मो बोल अधिक कहगला जोर बुलाऊ जोर डर लगे बाबा तुमको डर लगे डर लगुच बोली से आगे ये पाखापाखि बसला है ना तार खेलता बोधे डर लगुच पड़ा पड़ा दौड़ी पिलाटी पलैला मो पुओ को आउरी 2 थर जोर जोर घुरे देली पुओ पूरा मस्ती कर मजा लगला ताको तापर आम एपट को आसवा गोटे सुंदर दृश्य आपको देखेबी छोट बेल घटना देखो ये आशा के पत्र को आनी बाण फुटेला छोट बेल आम सब एमती स्कूल गला बाटे फुटे फुटे रास्ता सारा जाओ आशा तार ये जिनसा कलापर मोर पिला दिन कथा मन पड़गला देखो बास बाबा देखिए सीढ़ी चढ़वा आराम अंधार देखा कालिया
ହଁ ବସିକି ଘଷିବୁ ଶୋଇକି ନୁହଁ ବସି ଓହୋ ହଁ ପୁଣି ଶୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମା ପୁଅକୁ ଶିଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟିବ ହାତରେ ପୁଅ ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଚାଲିଛି ବାସ୍ ପୁଅର ଛୋଟ ହାତରେ ହେଉନି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଯାଇଛି ଆମେ ଏଇ ବାଣ ଫୁଟାରେ ବହୁତ ସମୟ ସେଠି ବିତେଲା ଆମର ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି କେଉଁଠି ଆମର ପାର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ପୁଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛି କହିପାରିବୁ ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଇଏ ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଲି ଧୂଆଁ କଲା ଖାଲି ପିଇବ ନହେଲେ ଖାଇବ ଆମେ ଏଠି ବୋହେଇକିନା ଚାଟ୍ ଖାଇଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଘୁଗୁନି ଖାଇଲେ ପୁଣି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ହଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ତମେ ମତେ ନ କହିକି ମୋ ଫଟୋ ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଯାଇଛ ନା କଣ କଣ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ମୁଁ ତ ଦେଖାଉଛି କ୍ଲୁ ଦେଖାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଫଟୋ ହେଲା ହେଲା କାହା ଫଟୋ କହିବୁ ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଫଟୋଟା ହଁ ହଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ସତ କହୁଛୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ କାଳେ ଏ କାଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ହେଲା ହଁ ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଦେଖା ସେ କଣ ଦେଖା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆଶା ପାଇଁ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତ ଆର ମାସରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ଫର ମାଇ ସନ୍ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି ପୁଅ ଆଉ ମା ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାର ପୁଅ ନା ତାର କମ୍ବିନେସନ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ମାମା କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ କଣ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ କୋଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ଦେଖିଲୁ ଏତିକି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କଳ୍ପନା କରିବୁ ନା ଆଉ କାହା ଫଟୋ ହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବିନା ପରମିଶନ ଆଣିପାରିବି ଘରକୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ମାମା ପଚାରିଥାନ୍ତି ବଢିଆ ହେଇଛି ଫଟୋଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ସେଦିନ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିଥିଲେ ଆଣିବା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି କାମ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଛି ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସମସ୍ତେ ମୋ ଦର୍ଶନ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କର ନମସ୍କାର କରିବା ସୁବିଧା ହବ ହେଲା ତେଣୁକରି ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ କର କୋଉଠି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଭଲ ବସି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଶା ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ ପଢୁଛି ପୁଇ ପାଠ ପଢୁଛି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଚମକା ଦିଆ ହେଇ ଚମକେଇ ଦେଲି ହେଲା କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେନି ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି ରାତିରେ କଣ ରୋଷେଇ ହବ ଆମର ଚକୁଳି ଆଚ୍ଛା ଗରମ ହଉଛି ଆଜି ପ୍ରବଳ ହଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅଛି ଉଷୁନା ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ ପିଆଜ ପଡିଛି ଆରେ ବାହ ଉଠନ ବେড়ା ତ ଜମିଲା ଅଛି ଆଉ ପୁଅ ଖାଇଲାଣି ଆରେ ଖାଉଛୁ ଫୁଟଣ ବିରିୟାଟା ପୁଅ ତାର କାର୍ଟୁନ ଦେଖି ଏଇଠି ମସ୍ତି କରୁଛି କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛି ଖିଆ ହଉଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ସଇଲା ଆମେ ଖାଇବା ନା ନାହିଁ ଚାଲ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟଟା ରେଡି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଁ ଉଷୁନା ମାନେ ଖାଲି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ରହିଛି ବିରି ବିରି ପଡିନି ଜମା କେତେରେ 100 ଗ୍ରାମ ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ବଢିଆ ଆମର ଅରୁଆ ତ ହଜମ ହଉନି ପୁଅ ତାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୁଅ ତାର ଖାଇଲାଣି ବାବା କେତେବେଳୁ ଖାଇଲାଣି ସରୁନି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇଛି ଖାଇବା ପଇସା 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଖିଆ ସରୁନି ତାର ହେଲା ଗୋଟେ ପିଠା ଏତେବେଳେ ବଢିଆ ପିଠା ହେଇଛି ପୁରା ସ୍ମୁଥ ହେଇଛି ଛନଛନ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ବାଳୁସଙ୍କ ଛନଛନିଆ ପିଠା ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜି ଆମେ ଗଲୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଅଧା ରହିଗଲା ମନେ କଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଭଲ କାମ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଫଟୋ ଆଣିଛି ଦେଖିଲେ ଯାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପାର ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସବୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଶେଷ କଲୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।